मिनट अपना मानी भाई एक मिनट अच्छा मैं वीडियो देखी है सादे मोहतरम हुने ही वो वीडियो थे वाकई बड़ी खतरनाक है लिखा सी जीसस इन इंडिया ते इंज दे कोई उत्थे हाँ जेड़े हाँ वही वीडियो। इश्तिहार जेड़े लाए सी ते उन्हां चीज़ां तो जेड़ी कंप्लेन हुई है ते वो पुलिस आई है ते हाँ जनाब उन्होंने चुकाया किड्डी जिल्लत है ते ना किताबां ते ना ही ए जेड़े हाँ गावा जाते ना उन्हां यार वो वीडियो मैं जरा लभ लवा ते मैं एक बारी इत्थे भी चला के वहाना वा वीडियो मैं भी मैं करके फॉरवर्ड ते कर रहा भुल गया वा। मैं फॉरवर्ड कर देती है अच्छा मुशारती पैनल च दोबारा सुट्टो ना जरा या मैनू पर्सनल च भेजो। तो मुशावती पैनल से फॉरवर्ड की है जरा ब्राउजिंग हो रही है जरा ना इंटरनेट में कनेक्ट किया अच्छा दोबारा ब्रोजिंग हो रही, ठीक ठीक है ठीक ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਸ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਲਿੱਤਰੋ ਲਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕੰਮ चलेगी ਕੰਮ ਬੜਾ ਤਬਲੀਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ आवाज नहीं आ रही आवाज कोई नहीं की ना कि भाई आप लोग मुसलमान के कर रहे हो, आप मुसलमान नहीं हो, खड्डे डालने की कोशिश ना करो। ये जनाब अभी अभी इधर शुरू से करता हूँ ये देखे जरा यहाँ पे अभी आपके मसीह एक मिनट ये देखे मिर्जे की ये तस्वीर मिर्जे की है देख रहे हैं ये किताबें वो पता नहीं कौन सी रखी हुई हैं ऐसे ही मसीह मूद साहब के ने खोला हुआ था, इन्होंने बिना किताबें बेचने की कोशिश करते थे। वो इधर आ गई जनाब पुलिस। और ये उसने पुलिस ने इनको लगा दिया। दुर फिटे मूंह जे दुनिया के किनारियां तक तुसी पुत्र अपने उत्थे मिर्दवाड़े दे बाहर नहीं तबलीग कर सकते रोंदे तुसी जमात बनान नूं हैं और ना मिर्जे कादियानी ने ना बड़ी वड्डी छटी ना उन्हें यूदियां दे बारे एक गल कही सी कि गया लब ते मैं हुणे ही तुहानू फिर पेश करना जमाते अहमदिया तो पूरी हुई है एक पूरी दुनिया दे विच एक इंच दे मालक नहीं है तुसी एक इंच दे हर जगह तरले ते मिन्नतां ते अच्छा अच्छा चल ठीक है मैं वेना ते वड्डी अहमदियत फैला
ਆਹੋ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ मेरा ही पोस्टर बनाया मैनू सेंड किया है ठीक ये देखें जी ये पोस्टर भी मेरा ही बनाया हुआ है और बड़ा पुराना बना हुआ है ये हवाला भी मैंने लगाया रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 409 और ज़मीमा बराहीन अहमदिया ये बराहीन अहमदिया वो किताब है मिर्ज़ा कादियानी कहता है ये किताब मुझे इल्हाम हुई है मेरे खुदा ने मुझे इल्हाम की है ये किताब समझ आई कि नहीं और ये बराहीन अहमदिया ठीक है अब उसके अंदर इसने कहा था यहूदी मजहब क़यामत तक रहेगा हाँ जिल्लत और मस्कनत उनके शामिल हाल होगी और वो दूसरी ताकतों की पनाह में जिंदगी बसर करेंगे हालांकि उन्होंने अपना उन्होंने मुल्क जे वो पूरी दुनिया के उत्ते हुकूमत करते जे पे और ताकतवर ने हैं जी ते जमाते अहमदिया जेडे यहूदियां दे तैयार करदा ने हैं वो लित्तर पेंदे जे पे उन्होंने जिल्लत और मस्कनत उन्होंने मुकद्दर बन गई है और दूसरी एक ताकतों की पनाह में जिंदगी बसर ए जमाते अहमदिया कर दिया देखो लख कहते ने यह भी कन्फर्म नहीं बाद लोग कहते हैं कि यूज आसफ नाम का कोई बंदा है तो ओदी कबर कश्मीर के मल्ला खान यार च लो जनाब मिर्जे कादियानी ने उस यूज आसफ नूं तरोड़ मरोड़ चरोड़ के ना जलेबियां बना के ते ओनू पहले यसू बनाया यसू तो डायरैक्ट उन्हें छाल मार के तीसा बना दिता जिदों इनू पता चलिया ना अब्दुल्ला ए पहले मिर्जे का मुरीद सा जे उमती सा जे ए मिर्जे का उमती सी जे उन्हें जो पता चलिया ना उन्हें फिर किताब लिखी शोला तुन नार किताब पढ़न नाल तलक रखती अल्लाह की कसम है उन्हें मिर्जे की कुत्ते खानी की है किताब पढ़ो तो चस आएगी अल्लाह की कसम है उन्हें क्या बगैरत इंसान मैं तेन क्या कुछ होर सी ते तू कीता कुछ होर है ये की ड्रामा लाया ही तू उन्हें मिर्जे नूं छड्ड के ते बाद लोग आंदे ने कि ईसाई हो गया सी बाद आंदे ने कि बहाई हो गया सी ए बंदा ए किताब पढ़ो अल्लाह की कसम लग पता जाएगा तुहानूं हाँ जी एडा वड्डा बगैरत इंसान सा जे है
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸਮਾਨ हाँ जी 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 ਸਮਾਨ जी जी ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਵੋ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ जी जी मुफ्ती साहब ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ जी ਕੁ जी ਡਿਊਟੀ मुफ्ती ਬੜੀ साहब ਹੈ शर्मिंदा ना करो। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ठीक ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ इंशाल्लाह ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਬਸ ਐਸੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਬਸ अच्छा जी ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ मेरे को जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਖਾਤਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਗਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲੁਗਤ ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਤਵਫਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨਕਾ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਨਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖਾਨਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ कोई नहीं। वसीयत के लिए अप्लाई किया था कुछ साल पहले, वो हार्ट पेशेंट है, 2-3 दफा उन्होंने वसीयत के लिए अप्लाई किया तो इसलिए उनकी वसीयत अप्रूव नहीं होती कि एक तो उनकी एज ज्यादा है और एक वो बीमार है और एक मुस्तकिल आमदनी नहीं, उनकी आमदनी नहीं है। यानी ये मुंडा कहता है भी मेरी माँ है बीमार है एज ज्यादा है, एक वो हार्ट दी पेशेंट दिल दी मरीजा है, एक ओदी आमदन कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਬਖੀਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਨਾ ਦਾਗਦਾ ਹੋਣਾ। एक बंदा है साथ साथ आप उनकी जवाब भी देते जाए ना। ये खातून क्या है, ये कह रही है कब्रिस्तान तो कोई है ही नहीं, तो आप क्यों उस तरह कह रहे हैं? फिर मिर्जा साहब कहते ने असा खादा मंग के ते मंगते मारे टंग के, एक किनू देंगे ते आप मंगते ने। कोई कादियान बश्ती मकबरे में दफन नहीं होता, एक ही कहने लग गया। नहीं, ये खातून ने मतलब बड़ा इलम रखते ने खातून, ये अक्सर नीचे कमेंट करते ने, तो इन्हां दी कमेंट देख के जवाब दियो ना, जो कह रहे ने उत्ते नहीं आंदे। नहीं, बश्ती मकबरा नहीं है रबवे च, आप एक कादियान है, एक रबवे च, उर्दू में एक बात यूके च, एक कैनेडा च। वो जड़ा बश्ती मकबरा बनाए है जिहदे बारे अपने मुरीदां नूं यकीन दवाया है कि जिहड़ा इहदे च दफन हो जाएगा वो जन्नत जाएगा, वो औरत कह बैठी कि मैं उहदे च दफन होना चाहनी है। ते मैं वसीयत करना चाहनी है। ते इन्हां दा खलीफा कहंदा है कि अगर उहदी आमदन कोई नहीं, अगर उहदे कोल पैसा धेला कोई नहीं ते रहन दिओ। फिर जवाब दे छड़िया मुंडे नूं, उहदी वसीयत कबूल नहीं कीता। 2 वारी कहंदा असां दरखास्त दित्ती है ते ओह नहीं कबूल होई,
ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੋਗੋ। और दूसरा, उनके नाम कोई बड़ी जायदाद भी नहीं है। तो प्यारे सूर, जैसा कि आपका इरशाद है कि 100% जमाती अफराद को वसीयत की तहरीक में शामिल होना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में हम तो ये नहीं कहा। अच्छा मैं तो ये कहा था कि जो चंदा देने वाले हैं, जी जो कमाने वाले लोग हैं, जी उनकी रीजनेबल इनकम है और कोई उन्हें उन पर ज़्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, जी उनके 50% जो है वो चंदा देना चाहिए। और जो ऑफिस 50% ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। 50% ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 500 ਯੂਰੋ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। शमरेज भाई मैंने आपको पहले भी मैसेज आपके उड़ाए थे, कोई अच्छी अच्छी ज़ुबान से बात करें, कोई ऐसा नेगेटिव गालम गलोच वाले अल्फाज ना इस्तेमाल करें। वो कह रहे हैं कि 50% चंदा दो। 50% तुसी अंदाज़ा करो। होल्डर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो कोशिश करनी चाहिए कि वो वसीयत करने वाले हों, क्योंकि वसीयत भी एक यार्ड स्टिक है मेजर करने के लिए कि आप लोग माली कुर्बानी भी कर रहे हैं। वसीयत एक यार्ड स्टिक है, एक पैमाना है, एक गज है, एक मीटर है, ये बताने के लिए कि आप माली कुर्बानी करने वाले हैं। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ जो वसीयत वाले हैं करने वाले भी जन्नत में जाने वाले हैं। अल्लाह ताला बहुत सारी नेकियां, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कुर्बानियां करने की। कुरान शरीफ में जरा मसला आया कि जंग में जाने के लिए ने जब कहा कि आओ, तो बाद लोग आए कि हमारे पास तो सवारी नहीं है, हमें सवारी मुहैया कर दें कि चले जाएं। बल्कि मुस्लिम ने लिखा है कि उनकी सवारी से मुराद ये नहीं थी कि उनका घोड़ा या ऊँट को मिले जिस बैठ के जाए। उन्होंने कहा था हमारे पाँव ना गए, हमें कम से कम एक जूती मिल जाए, तो जूती पहन के हम पैदल ही चले जाएंगे, नहीं तो पाँव जख्मी हो गए, हम चल नहीं सकते। उस पर भी आंसर ने फरमाया था कि नहीं, मेरे पास तो ये भी इस वक्त तौफीक नहीं है। इस्लाम के शुरू के इब्तिदा की ये हालत थी। तो अल्लाह ताला कहता है कि उनके अल्लाह ताला ने उनका ये जो जज्बा है वो कबूल किया है और उनको भी सवाब मिल गया है। तो तुम्हारी अगर वालदा या कोई भी ऐसा शख्स जो वसीयत करना चाहता है लेकिन उसकी नाअहमद है और इतनी ऐसी ओल्ड एज है कि जो वो समझते हैं, जो कर परदाज के जो कवायद हैं वो कहते हैं अब नहीं, तो ठीक है, अल्लाह ताला उनकी नीयत का सवाब उनको दे देगा, अजर दे देगा। वो और वो दूसरी माली कुर्बानियों में जितना कुर्बानी कर सकते हैं उसमें हिस्सा लें। और कोई कुर्बानी कर लो, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਔਰਤ ਕੋਲੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ 95 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਵਸੀਅਤ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ नेकी कर लो, ये रहन दो। वो कह रही हैं कि बगैर वसीयत के भी बेहती मकबरे में दफन हुआ जा सकता है। करा दो फिर ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। वो वसीयत के बराबर ही है। लोग जवान आदमी जो है वो वसीयत करे ना। जी मेरी वसीयत है जी। तो बस तो यही है कि जवानी में वसीयत करो ताकि जो जो जिंदगी का अच्छा हिस्सा है जी उसमें आप कुर्बानी करने वाले हों। ऐसा है कि मेरी वालदा ने वसीयत की, ਯਾਨੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਆਵਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। वो कह रही है उस बेचारी को फोत तो हो लेने दे,
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ मोहतरमा। अगर मोहतरमा आपसे बात करना चाहें तो वो नीचे लिख दें, मैं बाकी सबको नीचे उतार दूंगा, 1 to 1 आप बात कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुला लें। फातिमा साहबा अगर आपने ऊपर आना है तो ऊपर आ जाएं, 1 to 1 बात कर लें, बाकी सबको हम नीचे उतार देंगे। अगर फिर भी नहीं तो हम चंदा सिस्टर से कहते हैं, वो आ जाती है हमारी ब्राड पे, बाकी सब खामोश हो जाएंगे, आप उनसे बात कर लें, वो जमात में रह चुकी हैं, तो झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा। अच्छा, मैंने अब आपको इनके हालात बताने हैं थोड़ा सा। अगर इमरान भाई ने कोई बात करनी है तो पहले वो कर लें। वो कह रही है मैं कमेंट में बात करती हूँ बस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अमर भाई, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ? ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਲੀਆਂ ਐ ਨੇ ਕੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो कह रही है ये साहबा की सुन्नत है जी, देना पैसा देना। ये बकवास ना करें। सहाबा कोई ऐसा सौदा करके दुनिया में नहीं गए कि हर महीने उन्होंने इतने पैसे देने हैं तो उन्होंने फलां किसी मकबरे में दफन होना है। इस तरह का सहाबा के साथ कोई मामला नहीं था। आप अपने हालात देखें, अपने। ਅਮਰ ਭਾਈ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਆਇਆ ਜੁਮੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ 80 ਚੋੜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਵੋ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਵੋ। ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਸ ਸੁਨ ਐਸ ਖੁਤਬਾ खत्म ਹੋਇਆ ਤੇ शुरू हो गए ने। देखे ना माशाल्लाह कितना प्यारा था। और ये जो है वाबी सुन्नी बरेलवी, ये लोगों से चंदे मांगते हैं, अपने इन्होंने कारोबार बनाए हैं। ये मुफ्ती मुबशर इधर बैठ के चंदा मांग रहा होता है, ये कर रहा होता है। ए हालात ने इन्होंने। अभी आप रुके, आपके इस कमेंट का जवाब देते हैं। वो कह रही है दुनिया देकर जन्नत खरीद लो, मेरे साथ कारोबार करो, ये कुरान की आयत है। अच्छा, वो तो कुरान की आयत होगी। ये किसकी आयत है कि मिर्ज़ा साहब हकीकतुल वही रूहानी खजाइन की 22वीं जिल्द का सफ़ा 220-21 है। वो कहते हैं कि हमारी मुआश और आराम का तमाम मदार हमारे वालिद साहब की महज एक मुख्तसर आमदनी पर मुनहसर था, और बैरूनी लोगों में से एक शख्स भी मुझे नहीं जानता था, और मैं गुमनाम इंसान था जो कादियन जैसे वीरान गांव में जाविया गुमनामी में पड़ा हुआ था। फिर बाद इसके खुदा ने अपनी पेशगोई के मुवाफिक एक दुनिया को मेरी तरफ रजू दे दिया और ऐसी मतवातर फतूहात से माली मदद की कि जिसका शुक्रिया बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। मुझे अपनी हालत पर ख्याल करके इस कदर भी उम्मीद ना थी कि 10 रुपये महीने भी 10 रुपये माहवार भी आएंगे, मगर खुदा ताला जो गरीबों को खाक में से उठाता और मुतकब्बरों को खाक में मिलाता है, उसने ऐसी मेरी दस्तगिरी की कि मैं यकीनन कह सकता हूँ कि अब तक 3 लाख के करीब रुपया आ चुका है, और शायद इससे ज़्यादा हो। अगर मेरे इस बयान का एतबार ना हो तो 20 बरस डाक के सरकारी रजिस्टरों को देखो, ताकि मालूम हो कि किस कदर आमदनी का दरवाज़ा इस तमाम मुद्दत में खोला गया है। हालांकि ये आमदनी सिर्फ डाक के ज़रिए तक महदूद नहीं रही, बल्कि हज़ार रुपया की आमदनी इस तरह ही होती है कि लोग खुद कादियान में आकर देते हैं, और नीज़ ऐसी आमदनी जो लिफाफों में नोट भेजे जाते हैं। और हाल ये था कि हमारी माश और आराम का तमाम मदार हमारे वालिद साहब की महज एक मुख्तसर आमदनी पर मुनहसर था। ये हालात थे। मौज ਅਮਰ ਭਾਈ, लगी कि ਤੁਸੀਂ ना ਮੈਨੂੰ लगी? ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪਾੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ? मैंने हकीकतुल वही की 22वीं जिल्द का 220 सफ़ा पढ़ा है, वहां से पढ़ लें। फिर बराहीन अहमदिया, ये तजाद क्यों है फिर? उनको कहें कि भाई 70 गांव दिखा दें उनके, जिनके 70 गांव
अपने हों, उनके ये हालात तो नहीं होते ना कि उनकी आमदन, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी मुआश और आराम का तमाम मदार में हमारे वालिद साहब की महज एक मुख्तसर आमदनी पर मुनहसर था, मुख्तसर आमदनी। फिर मलफूजात में कहते हैं कि कौम को चाहिए कि हर तरह से इस सिलसिले की खिदमत बजा लावे, माली तरह पर भी खिदमत की बजावरी में कोताही नहीं होनी चाहिए। देखो दुनिया में कोई सिलसिला बगैर चंदे के नहीं चलता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा साहब रसूलों के वक़्त चंदे जमा किए गए, झूठ बोल रहा है कज़्ज़ाब, कोई चंदे नहीं जमा किए गए, बल्कि मखसूस मौके पर लोगों से मदद की अपील की जाती थी। जंग का मौका हो गया, कोई कहत पड़ गया तो ठीक है, लेकिन ये मुस्तकिल कोई ऐसा चंदा नहीं था, झूठ बोल रहा है। बस हमारी जमात के लोगों को भी इस अमर का ख्याल ज़रूरी है। अगर ये लोग इल्तिज़ाम से एक एक पैसा भी साल भर में देवें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, अगर कोई एक पैसा भी नहीं देता तो उसे जमात में रहने की क्या ज़रूरत है। यानी अगर आपने चंदा नहीं देना तो जमात में आपका कोई काम ही नहीं है। वो कह रहे हैं 70 गांव थे लेकिन वो सिख दौर में छीन लिए गए थे। उसको छोड़ दें, उस मौजू को छोड़ दें। मिर्जा साहब कहते हैं, बशीरुद्दीन महमूद ने लिखा है अनवारुल उलूम की नामी जिल्द सफ़ा 403 है कि मिर्जा साहब का वो ज़माना मुझे याद है जबकि आप पर मुकदमा गुरदासपुर में हो रहा था और उसमें रुपया की ज़रूरत थी। लो जी, मिर्ज़ा साहब पर मुकदमा हो गया है गुरदासपुर में और पैसे की ज़रूरत थी। हज़रत साहब ने दोस्तों में तहरीक भेजी कि चूँकि अखराजात बढ़ रहे हैं, लंगर खाना 2 जगह पर हो गया है, एक कादियान में और एक यहाँ गुरदासपुर में। इसके अलावा और मुकदमा पर खर्च हो रहा है, लिहाजा दोस्त इमदाद की तरफ तवज्जो करें। यानी अगर मुकदमा भी हुआ है ना, उसके लिए भी कहा है कि पैसे लाओ। मीनारतुल मसीह बनाना है तो पैसे लाओ, मेरे मकान की तोसी का प्रोग्राम है तो पैसे लाओ। जो भी काम करना है मिर्ज़ा साहब ने उसके लिए पैसों की अपील की है। और मुस्तकिल चंदा लहदा, जो मुस्तकिल चंदा है कि कुछ ना कुछ आपने अपने ज़िम्मे लगा के रखना है, वो लहदा है, इस खर्चे से लहदा है। मिर्ज़ा साहब ने मजमूआ इश्तिहारात में एक इश्तिहार शाया किया हुआ है जिसमें कहते हैं कि ये इश्तिहार कोई मामूली तहरीर नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ जो मुरीद कहलाते हैं ये आखिरी फैसला करता हूँ। लो जी, मिर्ज़ा साहब अपने मुरीदों के साथ आखिरी फैसला करने लगे हैं। मुझे खुदा ने बतलाया है मेरा इन ही से पैबंद है, यानी वही खुदा के दफ्तर में मुरीद हैं जो आनत और नुसरत में मशगूल हैं, उन्हीं का पैबंद है और वही खुदा के दफ्तर में मुरीद है। अब खुदा का भी साथ नाम रख के कि खुदा के रजिस्टर में, दफ्तर रजिस्टर को कहते हैं, खुदा के रजिस्टर में मिर्ज़ा साहब के वही मुरीद हैं जो मदद करते हैं, यानी पैसे वगैरह देते हैं, मगर बतेरे ऐसे हैं कि गोया खुदा ताला को धोखा देना चाहते हैं। सो हर एक शख्स को चाहिए कि इस नए इंतज़ाम के बाद नए सिरे अहद करके अपनी ख़ास तहरीर से इतला दे कि वो एक फ़र्ज़ी हतमी के तौर पर इस कदर चंदा माहवारी भेज सकता है, यानी हर महीने इतना चंदा भेज सकता है। इस इश्तिहार के शाया होने से 3 माह तक हर एक बैत करने वाले के जवाब का इंतज़ार किया जाएगा कि वो क्या कुछ माहवारी चंदा इस सिलसिले की मदद के लिए कबूल करता है। और अगर 3 माह तक किसी का जवाब ना आया तो सिलसिला बैत से उसका नाम काट दिया जाएगा। ये बदबख्त लोग देते हैं सहाबा की मिसालें। है कोई सहाबा की जिंदगी में ऐसी कोई मिसाल? रसूलुल्लाह की जिंदगी में कोई है ऐसी मिसाल कि अगर 3 माह तक किसी का जवाब ना आया तो सिलसिला बैत से उसका नाम काट दिया जाएगा और मुश्तहर कर दिया जाएगा। अगर किसी ने माहवारी चंदा का अहद करके 3 माह तक चंदा के भेजने से लापरवाही की तो उसका नाम भी काट दिया जाएगा और उसके बाद कोई मफरूर और लापरवाह
کوئی مغرور اور لاپرواہ جو انصار میں داخل نہیں اس سلسلے میں ہرگز نہیں رہے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، مریدوں کو بھی کہا ہے والسلام علی من اتبع الہدی کہ تم میں سے جو ہدایت پر ہیں بس انہی کو سلامتی کا وہ پیغام کہہ رہی ہیں بالکل ہے جی، مثال 3 صحابہ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے۔ اس کا جہاد پر جانے کا ماہواری چندہ دینے سے کیا لینا دینا ہے؟ جہاد پر جانا تو فرض ہے، جہاد پر جانا تو فرض ہے، تو جہاد کرنا فرض ہے تو جانا چاہیے تھا سب کو۔ جہاد کا اس بات سے کیا لینا دینا کہ 3 مہینے تک چندہ نہ دو گے تو بیعت کے سلسلے سے تمہارا نام کاٹ دیا جائے گا۔ وہ کہہ رہی ہیں اللہ کی راہ میں دینا بھی فرض ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کی راہ میں جو دینا فرض ہے وہ اسلام میں تو صاحب نصاب پر 2.5% فرض ہے، جو جس کے گھر میں 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، 52 تولے چاندی گھر میں ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر کوئی رقم ہو تو اس پر فرض ہے 100 میں سے 2.5 روپے، وہ بھی سال بعد، ہر مہینے نہیں، سال بعد۔ 1 سال گزر جائے اور اس کے گھر میں یہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی رہے یا اس کے برابر مالیت کی کوئی رقم رہے، پھر اس پر سال کے بعد 100 میں سے 2.5 روپے۔ یہ کیا ہے؟ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان سے جنگ کیوں کی گئی تھی؟ سوال زکوٰۃ تو فرض ہے نا بھائی، زکوٰۃ ان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ ایک بندہ غریب ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا، اس کے ساتھ تو جنگ نہیں ہے۔ جنگ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ زکوٰۃ کے حکم کا انکار کر دیا۔ مانی نے زکوٰۃ کے حکم کا انکار کر دیا تھا نا۔ اگر وہ ان میں سے جو امیر لوگ تھے، جو صاحب نصاب تھے، وہ دیتے، غریب نہ دیتے تو غریب تو ہوتا ہی نہیں، اس پر تو فرض ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینے۔ انہوں نے تو سیدھا جواب ہی دے دیا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہی نہیں، نہ امیروں نے غریب تو ویسے ہی نہیں دے سکتا، امیروں نے بھی نہیں دینی۔ یہ ایک قسم کی بغاوت ہے، شریعت کو توڑنے والی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہاں بالکل، ماہواری چندے سے اور زکوٰۃ کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ کوئی تعلق نہیں ہے، ماہواری جیسے چندہ کیا اور زکوٰۃ کیا؟ ہم لوگ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی زکوٰۃ جو ہوتی ہے، بھلے ہم نے 1 لاکھ روپیہ خیرات کر دی ہو، لیکن جب زکوٰۃ دینے کا ٹائم آتا ہے رمضان میں تو ہم اگر صاحب مال ہیں تو ہم اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس وقت جنگوں کی وجہ سے چندے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس وقت جنگوں کی وجہ سے آپ اوپر آ رہے، کیا ہو گیا؟ ہم اس میں کیا ایسی بات؟ آپ کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ آپ کون سی جنگ ہو رہی ہے جی؟ پتہ نہیں مجھے کون سی ہو رہی ہے۔ یہ مرزا صاحب کا خط سنیں جو سیٹھ عبد الرحمان کو لکھا ہے مرزا صاحب نے۔ سیٹھ اس زمانے میں امیر آدمی کو کہتے تھے، سیٹھ تھا، سیٹھ عبد الرحمان۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کل کی ڈاک میں بذریعہ تار مبلغ 500 روپیہ مرسلہ عام کرم مجھ کو پہنچ گیا۔ خدا تعالیٰ آپ کو ان للہی خدمات کا دونوں جہان میں وہ اجر بخشے جو آمین ثم آمین۔ یہ بات فی الواقع سچ ہے کہ مجھ کو آپ کے روپیہ سے اس قدر دینی کام میں مدد پہنچ رہی ہے کہ اس کی نظیر میرے پاس بہت ہی کم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو ان خدمات کا وہ برحمت پاداش بخشے کہ تمام حاجات دارین پر محیط ہو
اور اپنی محبت میں ترقیات عطا فرمائے۔ محض اللہ تعالیٰ کے لیے اس پورے شبھ زمانے میں جو دل سخت ہو رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھانا کچھ تھوڑی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ القدیر آپ ایک بڑے ثواب کا حصہ پانے والے ہیں۔ کچھ تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میں ایک جگہ میں بیٹھا ہوں، فوراً یعنی یک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ غیب سے کسی قدر روپیہ میرے سامنے موجود ہو گیا۔ میں حیران ہوں کہ کہاں سے آیا۔ آخر میری یہ رائے ٹھہری کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے نے ہماری حاجات کے لیے یہاں رکھ دیا ہے۔ پھر ساتھ الہام ہوا انی مرسل الیکم ہدیہ، کہ میں تمہاری طرف ہدیہ بھیجتا ہوں، اور ساتھ ہی میرے دل میں پڑا کہ اس کی یہ ہی تعبیر ہے کہ ہمارے مخلص دوست حاجی سیٹھ عبد الرحمان صاحب اس فرشتے کے رنگ میں متمثل کیے گئے ہوں گے اور غالباً وہ روپیہ بھیجیں گے، اور میں نے اس خواب کو عربی زبان میں اپنی کتاب میں لکھ لیا۔ چنانچہ کل اس کی تصدیق ہوگی۔ الحمدللہ یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ مولا کریم نے خواب اور الہام سے تصدیق فرمائی۔ لو جی، جس نے 500 اس کے نام کا خواب بھی آ گیا ہے، اور وہ خواب بھی مرزا صاحب نے لکھ دیا ہے۔ اگلی سنیں۔ پھر اسی سیٹھ کو ایک اور خط لکھا ہے۔ یہ جو خط میں نے پڑھا ہے یہ مکتوبات احمد کی دوسری جلد میں 343-44 صفحے پہ ہے۔ اس سے آگے 3-4 صفحے جائیں گے، 348 صفحے پہ خط ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ السلام علیکم، کل کی ڈاک میں مبلغ 100 روپیہ مرسلہ مجھ کو پہنچا۔ اس کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ اس روپیہ کے پہنچنے سے تخمیناً 7 گھنٹے پہلے مجھ کو خدائے عز و جل نے اس کی اطلاع دی۔ سو آپ کی خدمت کے لیے یہ اجر کافی ہے کہ خدائے تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اس کی رضا کے بعد اگر تمام جہاں ریزہ ریزہ ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں۔ یہ کشف اور الہام آپ ہی کے بارے میں مجھ کو 2 دفعہ ہوا ہے، فالحمدللہ الحمدللہ والسلام۔ یہ 1896 کے 2 اکتوبر کا خط ہے۔ یعنی یہ دوبارہ اسی بندے نے سیٹھ عبد الرحمان نے پیسے بھیجے ہیں، تو مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے خدا نے بتا دیا تھا کہ تمہاری طرف سے پیسے آنے والے ہیں۔ 2 دفعہ ہو گیا۔ آگے سنیں جی۔ یعنی کیسا چونا لگایا جا رہا ہے مریدوں کو، مال لے کر کیسی ان کی حوصلہ افزائی۔ پھر اس کو سیٹھ کوئی تیسرا خط لکھتے ہیں، عنایت نامہ پہنچا، جو کچھ آپ نے لکھا آپ کے صدق و اخلاص پر قوی نشانی ہے۔ میں نے جو خط لکھا تھا اس کے لکھنے کے لیے یہ تحریک پیدا ہوئی تھی۔ جو چند ہفتے ہوئے مجھے الہام ہوا تھا، غسم 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 لاہو دفع الیہ من مال ہی دفع۔ اس میں تفہیم یہ ہوئی تھی کہ کوئی شخص کسی مطلب کے حصول پر بہت سا حصہ اپنے مال میں بطور نظر بھجوائے گا۔ میں نے اس الہام کو اپنی کتاب میں لکھ لیا تھا، بلکہ اپنے گھر کے قریب دیوار پر مسجد کی نہایت خوش خط یہ الہام لکھ کر چسپاں کر دیا۔ اس الہام میں نہ کسی مدت کا ذکر ہے کہ کب ہوگا، اور نہ کسی انسان کا ذکر ہے کہ کس شخص کو ایسی کامیابی ہوگی یا ایسی مسرت ظہور میں آئے گی۔ لیکن چونکہ میرا دل عام کرم کی کامیابی کی طرف لگا ہوا ہے، اس لیے طبیعت نے یہی چاہا کہ کسی وقت اس کے مصداق آپ ہی ہوں، اور خدا تعالیٰ ایسا کرے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک 1,00,000 2 لاکھ کچھ بڑی بات ہے۔ دعاؤں میں اثر ہوتے ہیں، مگر صبر سے ان کا ظہور ضرور ہوتا ہے۔ میں آپ کے شدت اخلاص کی وجہ سے اس میں لگا ہوا ہوں کہ اعلیٰ درجے کی زندہ دعا آپ کے حق میں ہو جاوے، اور جس طرح سے شکاری ایک جگہ سے دام اٹھاتا ہے یعنی جال اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ بچھا دیتا ہے تاکہ کسی طرح شکار مارنے میں کامیاب ہو جائے، اسی طرح میں ہر طرح سے دعا میں روحانی ہیلوں کو استعمال میں لاتا ہوں۔ پوری مرزا صاحب نے مثال دے دی ہے کہ جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے جال ایک جگہ سے دوسری جگہ لا کے ڈالتا ہے، جال دوسری جگہ بچھا دیتا ہے تاکہ کسی شکار کو پکڑ لے، اسی طرح میں ہر طرح سے دعا میں روحانی ہیلوں کو استعمال میں لاتا ہوں۔ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ القدیر الموفق میں اس بات کو اسی قادر کے فضل و کرم اور توفیق سے دکھلاؤں گا کہ زندہ دعا اس کو کہتے ہیں۔ لو جی، یہ 3 خط ہیں، تینوں دفعہ مرزا صاحب کو پیسے آنے سے الہام ہوا ہے، پہلے پیسے آ رہے ہیں۔ لو جی ایک اور خط پڑھ لو جی، سیٹھ صاحب کے نام۔ یہ سیٹھ صاحب کو بڑے خطوط مرزا صاحب لکھتے ہیں، سیٹھ ہے نا سیٹھ۔ یہ چوتھا خط 21 اکتوبر 1898 کا ہے۔
پہلے جو میں نے پڑھ کے سنایا تھا اوپر والا، اس سے پہلے والا 96 کا 95 کا ایک پڑھ کے سنا. اب سنیں جی 98 کا خط. پہلے خط کے روانہ کرنے کے بعد آج مبلغ 100 روپیہ مرسلہ مکرم بذریعہ ڈاک مجھ کو ملا. میں آپ کے اس صدق و اخلاص سے نہایت امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. مجھے آپ کے روپیہ سے اپنے کاروبار میں اس قدر مدد ملتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کون سے کاروبار میں اور کون سا کاروبار کھولا ہوا ہے مرزا جی آپ نے؟ بشیر الدین محمود احمد کو داخل کروایا اسکول میں تو مفتی صادق کہتا ہے کہ میں نے وہاں لکھ دیا ہے والد کا نام غلام احمد اور پیشہ نبوت. تو مرزا صاحب کہتے ہیں نبوت کوئی پیشہ نہیں ہوتا. تو یہاں تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے سے میرے کاروبار میں بڑا، مجھے آپ کے روپیہ سے اپنے کاروبار میں اس قدر مدد ملتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ عملی حالت ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر بہت ہی امید دلاتی ہے. چونکہ مجھے اپنے سلسلہ تبا تک میں ایسی حاجتیں پیش آتی رہتی ہیں اور مجھے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی غم نہیں کہ جو میں بوجہ نہ میسر آنے مالی سرمایہ کے تبع کتب دینیہ سے مجبور رہ جاؤں. یعنی کہتے ہیں اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور غم نہیں ہوتا. سب سے بڑا غم دنیا میں یہ ہوتا ہے چھپنے سے نہ رہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب سے ہی تو آمدن ہونی ہے. کتاب چھپے گی، پھر بیچی جائے گی، پھر اس سے مال آئے گا. تو سب سے بڑا غم ان کو یہ ہے. سارا کام ہی مکاتا جی انہوں نے تھے خاتون نے. وہ کہہ رہی ہیں سیفی بھائی کو 5 شیر بجتے ہیں روز اور آپ کو 7 پھول. جو 7 پھول ہیں نا وہ بھی مجھ پر حرام. مجھ پر یہ سارے حرام ہیں. پوچھ لینا ان سے. یہ 7 پھول بھی مجھ پر حرام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی. اس لیے میں ایک یہی حکمت عملی آپ کے متعلق دیکھتا ہوں کہ آپ دل میں ایک نظر مقرر کر چھوڑیں کہ اگر ایک عمدہ کامیابی امور تجارت میں آپ کو میسر آئے تو آپ یک مشت نظر اس کارخانہ کے لیے ارسال فرماویں. یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہ مست کے لیے لگا دو نا، میرا ماہوار فکس کر دو. تھوڑے تھوڑے کر کے 100 کر کے 500 کر کے بھیجنے کی بجائے کہ بہتر ہے کہ اس لیے میں ایک یہی حکمت عملی آپ کے متعلق دیکھتا ہوں کہ آپ دل میں ایک نظر مقرر کر دیں. اگر ایک عمدہ کامیابی امور تجارت میں آپ کو میسر آئے تو آپ یک مشت نظر اس کارخانہ کے لیے ارسال فرمائیں. اور اس ذریعہ سے اس اپنے سلسلہ کو بھی کافی مدد پہنچ جاوے، کیونکہ اب یہ سلسلہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اور شاید یہ کام تبع کتب کا آگے کو بند ہو جائے. آپ کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ لنگر خانہ میں خرچ ہو جاتی ہے اور مجھے جس قدر آپ کے کاروبار کے لیے توجہ ہے یہ ایک دلی خواہش ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ میں پیدا کیا اور یہ یقین جانتا ہوں کہ یہ خیال نہیں جائے گا اور یقین جانتا ہوں کہ یہ خالی نہیں جائے گا. کیا تعجب کہ اس نیت کے پختہ کرنے پر خدا تعالیٰ فوق العادت کے طور پر آپ سے کوئی رحمت کا معاملہ کرے. میں تو جانتا ہوں آپ نہایت خوش نصیب ہیں. آپ کی دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی، کیونکہ آپ اس طرف دل سے اور پورے اعتقاد سے جھک گئے ہیں. سو اگر تمام دنیا کا کاروبار تباہی میں آ جائے تب بھی میں یقین نہیں کرتا کہ آپ ضائع کیے جائیں. دیکھ لو جی کتنی تسلی دی جا رہی ہے کہ کاروبار ہی پا دیو، دکان ہی پا دیو، سن پیسیاں دی. اس کو کہتے ہیں آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو تے جاؤ دے تے کی دے کے جاؤ دے. ایک اور خط سیٹھ صاحب کے نام. سیٹھ صاحب آپ کا نایت نامہ مبلغ 100 روپیہ آج مجھے ملا، پھر 100 روپیہ اس کی طرف سے آیا. جزاکم اللہ خیر الجزا آمین. جس قدر یہ عاجز آپ کو تسلی اور اطمینان کے الفاظ لکھتا ہے یہ لغو اور بےہودہ نہیں ہے. ہاں خام خواہ مولوی میرے تمسکر اڑا رہا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ لغو اور بےہودہ الفاظ نہیں ہے بلکہ بوجہ آپ کے نہایت درجے کے اخلاص کے اس درجہ پر آپ کے لیے دعا ظہور میں آتی ہے کہ دل گواہی دیتا ہے کہ یہ دعائیں خالی نہیں جائیں گی، باقی خیریت ہے. والسلام. مبلغ 100 روپیہ سیٹھ دال جی صاحب کی طرف سے بھی پہنچ گیا تھا. میری طرف سے دعا اور شکریہ ان کو پہنچا دینا. تو یہ سیٹھ صاحب جو ہیں
इनके नाम एक और खत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ 1898 का। सेठ है ना सेठ, तो मिर्ज़ा साहब के खतूत सुने सेठ के नाम। सेठ साहब, अनायतनामा आम करम और नीज मबलग 100 रुपया मुझे पहुंचा, वो भी 100 रुपये का नोट भेजता सीधा। मैं आपके लिए दुआ में मशगूल हूँ। आपका हर एक खत जिसमें तफरका, खातर और खौफ व खतर का जिक्र होता है, पहली दफ़ा तो मेरे पर एक दर्दनाक असर होता है, मगर फिर बाद इसके जब अल्लाह जल्ला शानों की ताकत और कुदरत और उसके वो अल्ताफ़ करीमाना जो मेरे पर हैं बला तो कफ याद आ जाते हैं, तो वो गम दूर होकर नहायत यकीनी उम्मीदें दिल में पैदा हो जाती हैं। आपके लिए मेरे दिल में अजब जोश, तजर्रो और दुआ है। अगर अमीक मसाले जिसका इल्म बशर को नहीं मिलता तो अक्फ को ना चाहती, तो खुदा ताला के फजल करम से उम्मीद थी कि इस कदर तो अक्फ ज़हूर में ना आता। बहरहाल मैं आपकी बलाओं की दफ़ा के लिए ऐसा खड़ा हूँ जैसे कोई शख्स लड़ाई में खड़ा होता है, यानी मिर्ज़ा साहब उसकी बलाओं को दफ़ा कर रहे हैं ना, मुजाहिद बन के उसका दफ़ा कर रहे हैं। खुदा दाद कुव्वत इस्तक़लाल और साबित कदमी और सिद्क़ और यकीन हथियारों से रकद हिम्मत की पेश कदमी से इसी मैदान में खुदा ताला से कामयाबी चाहता हूँ। मैं पहले इससे इतला दे चुका हूँ कि मेरे पर एक फौजदारी मुकदमा सरकार की तरफ से दायर हो गया है। मैंने अव्वल ख्याल किया था कि शायद आम करम की तहरीक की मदद इसमें किसी कदर चंदा हो, मगर फिर मुझे ख्याल आता है कि हर एक इंसान इस हमदर्दी के लायक नहीं। जब तक इंसान सिलसिले में दाखिल होकर जानसार मुरीद ना हो, तब तक ऐसे वाक़यात रूह पर कभी असर नहीं करते। दिलों का खुदा मालिक अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने बावजूद इस तफरका के और ऐसी हालत के जो करीब करीब तबाही किया है, आपको वो इखलास बख्शा है कि जो वफादार जानसार जवान मर्द में होता है। मैंने पहले भी लिखा था और अब भी लिखता हूँ कि बवजह इसके कि आप हर वक्त माली इमदाद में मशगूल हैं, इसलिए ऐसे चंदे से आप मुस्तस्ना हैं। आपका बहुत सा चंदा पहुँच चुका है। ये भी 1898 का खत है। बड़े खतूत हैं सेठ साहब के नाम। एक और खाता है कि अस्सलाम नायतनामा वालेकुम पहुंचा। मलिक साहब। हाँ जी मलिक साहब को वालेकुम अच्छा, सलाम मलिक साहब। शाह साहब ये फोटो ला दियो, ਇਹ ਵੀ ਲਾ दिए। मेहरबानी है थोड़ी यार, रिक्वेस्ट है, आजिजी है। नहीं नहीं मलिक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਲ ਵਸੀਅਤ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਮਲਿਕ कैसर साहब म्यूट अपना कैमरा हाँ बंद जी कर। मैं कर रहा हूँ अभी अभी हाँ जी वो अल वसीयत रसाले 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਭ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਵੈਸਾ ਵਸੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਹਿਲਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਜੀ ਵਸੀਅਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਕਬਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਏ, ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫਿਰ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਵਸੀਅਤ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ। अप्लाई किया था कुछ साल पहले, वो हार्ट पेशेंट है। 2-3 दफा उन्होंने वसीयत के लिए अप्लाई किया, तो इसलिए उनकी वसीयत अप्रूव नहीं होती कि एक तो उनकी एज ज्यादा है और एक वो बीमार है और एक मुस्तकिल उनकी आमदनी नहीं है, और दूसरा उनके नाम कोई बड़ी जायदाद भी नहीं है। तो प्यारे तो जैसा कि आपका इरशाद है कि 100% जमाती अफराद को वसीयत की तहरीक में शामिल होना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में ये नहीं कहा। अच्छा, मैं तो ये कहा था कि जो चंदा देने वाले हैं जी, जो कमाने वाले लोग हैं, जी, उनकी रीजनेबल इनकम है और कोई उन पर ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है,
उनको 50% जो है वो चंदा देना चाहिए, और जो ऑफिस होल्डर्स हैं ऑफिस बेयरर्स हैं वो कोशिश करनी चाहिए कि वो मुहैया करने के लिए कि आप लोग माली कुर्बानी भी कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ जो वसीयत वाले हैं करने वाले भी जन्नत में जाने वाले हैं। अल्लाह ताला बहुत सारी नेकियां बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कुर्बानियां करने की के लिए। हाँ जब नहीं है मुहैया करते हैं कि चले जाएं, बल्कि मुस्लिम और लिखते हैं उनकी घोड़ा हमारे पाँव मिलते हैं, हमें कम से कम एक जूती मिल जाए तो जूती पे चले जाएंगे, नहीं तो हम उसमें हो गए हम चल नहीं सकते। उसमें भी आंसर रहता कि नहीं मेरे पास तो ये भी इस वक्त तौफीक नहीं है। वो इस्लाम की शुरू की इख्तिलाफी हालत थी, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके अल्लाह ताला ने उनको ये वो कबूल किया है और उनको भी सवाब मिल गया। तो तुम्हारी अगर वालदा या कोई भी ऐसा शख्स जो वसीयत करना चाहता है लेकिन उसकी नाअहमद है और इतनी ऐसी ओल्ड एज है कि जो वो समझते हैं जो वो कहते हैं अब नहीं, तो ठीक है अल्लाह ताला उनकी नीयत का सवाब उनको दे देगा, अजर दे देगा। वो दूसरी माली कुर्बानियों में जितना कुर्बानी कर सकते हैं उसमें हिस्सा लें। वसीयत आदमी जो है वो वसीयत करे ना, जी मेरी वसीयत है तो बस कह रहे हैं कि जवान आदमी वसीयत करें। आपकी वालदा की अगर कोई आमदन नहीं है और वो बूढ़ी हैं और उनके नाम कोई जायदाद भी नहीं है तो उनको वैसे ही सिला अल्लाह ताला दे देगा। ना करें वसीयत, वो बार बार अप्लाई करती हैं, वसीयत कबूल नहीं होती। फिर वो लड़का कहता है 2 दफ़ा उन्होंने वसीयत जी उसकी दरख्वास्त दी है लेकिन वो कबूल नहीं हुई, मंजूर नहीं हुई दरख्वास्त। वजह यही है कि एक तो वो बूढ़ी हैं, दूसरा हार्ट पेशेंट है, तीसरा है कि उनकी आमदन कोई नहीं, चौथा ये है कि उनके नाम कोई जायदाद नहीं है। तो खलीफा साहब कह रहे हैं कि फिर ज़रूरत ही कोई नहीं, अल्लाह ताला वैसे ही उनकी नीयत के बदले में उनको सिला दे देगा। यानी जो वो 2.5 गज ज़मीन जो कब्र की है ना वो भी नहीं देना चाहते उस औरत को। अगर उसके दिल में ये यकीन है या अकीदा इत्तेकाद जम गया है कि मैं उस बस्ती मकबरे में दफन हो जाऊंगी तो जन्नत में चली जाऊंगी, इन्होंने कह दिया कि भाई वैसे ही अजर मिल जाएगा, आप कोई और माली कुर्बानी करें। और माली करना फिर भी माली कुर्बानी आपने। और उसके उनके लड़के को कहते हैं कि तुम नौजवान हो, तुम वसीयत करो। वो कहता है मैंने की हुई है। तो बात कहते ठीक है, जवान आदमी हो तो तुम करो वसीयत, ताकि तुम्हारी अच्छी एज से पता चले कि तुम माली कुर्बानी करते रहे जवानी में। जी मलिक साहब। आमिर साहब मैं क्या कहूँ इस मामले में। अब मैं तो अपने पिछू पल्ला चाण वाली गल होंदी है ते लेकिन हक की बात करना ठीक है। दिल का पेशेंट हो तो वो उसकी वसीयत नहीं होती, उन्होंने तो सने के नाम है मुकाबलेबाजी लेके आना है। दिल का पेशेंट है जो भी पेशेंट है, और ये है कि आपका अगर कोई ऐसी आमदनी है या आपकी कोई ज़मीन जायदाद मकान है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में गलत कर रहे हैं, अपने निज़ाम के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। बूढ़ी औरत है, हार्ट की मरीज़ है, उसके नाम पर जायदाद नहीं है तो आप वसीयत, हालांकि वसीयत में ये लिखा हुआ है कि है या नहीं है, जितनी आपकी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक। लेकिन अभी मेन मसला वही आ रहा है कि पैसे नहीं है, मकान नहीं है उनके नाम, ज़मीन नहीं है। अगर मकान ज़मीन होती तो मेरे ख्याल में ये वसीयत करने की ज़रूरत नहीं थी। इनको जमाती अहदेदार रिक्वेस्ट कर रहे होते आप वसीयत करें, आप वसीयत करें। लेकिन अभी उनके नाम पे ना ज़मीन है, ना प्लाट है, ना मकान है, तो वसीयत की ना की वो क्या मिसाल बनी है, पेड़े सुइयों तां के ते तरुइयों तां के। तो उनकी वसीयत हो ना हो, इनके नज़दीक एक ही जैसी है कि उनको कोई शय नहीं मिलनी, पैसे नहीं मिलने, आमदनी नहीं होनी, उस वसीयत का क्या फ़ायदा। ये
لوگ ان کے اب تماشے دیکھ رہے ہیں. اسی سے میرا اعتراض ہے کہ لوگوں کے دل میں نہ ایسی چیزیں پیدا کریں کہ لوگ کہیں کہ یہ بات نظام غلط ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں غلط ہے. ایک ٹھیک نظام کو بھی غلط کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب چھوٹے بچے معصوم نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو بات بتاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے کہ نہیں یہ ہے تو نہیں، وہ ہے تو نہیں، اگر تو نہیں. مگر لوگوں کو عقل ہے، شعور اور فہم ہے. اب آپ کو حالات بدلی کرنے پڑیں گے. نہیں کرو گے تو اعتراض در اعتراض آج بار والے اٹھا رہے ہیں. جو احمدی سن رہے ہوں گے ان کو بھی پتہ ہے کہ بات غلط ہے بھائی، کہ ان کی عمر زیادہ ہے. عمر کا کوئی نظام ہے آپ کے اس میں ہے کہ وصیت اتنی عمر میں کر سکتا ہے، اس عمر سے زیادہ نہیں کر سکتا؟ نہیں ہے. تو یہ چیزیں لوگ معصوم نہیں ہیں، اب بچے نہیں ہیں، شعور اور عقل ہے. ان چیزوں کو جو بات میں نے آگے پہلے بھی کی تھی کہ ری شفل کرنے کی ضرورت ہے. ان پر غور کرو کہ آپ کیا بتا رہے لوگوں. اب وہ سلسلہ نہیں ہے کہ لگاتار چلتا رہے گا اطاعت میں اطاعت میں اطاعت میں. اب لوگ پوچھیں گے یہ کیسے ہے، کیوں ہے، کہاں ہے. یہ سوال اٹھیں گے تو میں نے اٹھائے. میں انتظامی معاملات میں خلافتی نظام میں مخالف نہیں ہوں. میرے نزدیک خلافتی نظام بہت اچھا ہے اگر اس کو ایمانداری سے اور عین شریعت کے مطابق چلایا جائے تو. بس اتنی سی بات ہے. شریعت میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. بہرحال ان کا اپنا نظام ہے، ان کی اپنی شریعت، ہم اس پہ کچھ کہتے نہیں. یہ ایک اور چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے، وہ بندہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں وہ پیسے، وہ سیکٹری نہیں ہوتا مال وغیرہ، وہ ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ آمدن غلط لکھواتے ہیں نا اپنی، وہ غلط آمدن اسی لیے لکھواتے ہیں تاکہ ان کو کم چندہ دینا پڑے. یہ بات ایک نوجوان نے کہی تھی، دبئی سے تھا. آپ کو یاد ہوگا، میرے موبائل میں بھی شاید اس کی ویڈیو بھی موجود ہوگی. اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ 60% سے زیادہ لوگ، 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی انکم غلط لکھواتے ہیں. میں نے کہا کتنی غلط لکھواتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 60% لکھواتے ہیں یا 50% لکھواتے ہیں. اگر کسی بندے کی یعنی 5000 درہم یا ریال جو بھی آپ کی وہاں پر ہے آمدن ہو تو وہ اس کا 60% لکھوائے گا تاکہ چندہ نہ زیادہ دینا پڑے. تو اس کے بارے میں خلیفہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ سننے والی بات السلام ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، اکثر کا نام ارسلان اجاز ہے اور بطور سیکٹری مال خدمت کی توفیق مل رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جو وسایہ میں آمد صحیح لوگ اپنی حصہ آمد کا فارم صحیح پور کرتے ہیں؟ حضور اس میں کچھ کنفیوژن ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا چندہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، بجٹ صحیح نہیں ہے، انہیں اس طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے. ہم سے کہہ رہے جب وصیت کی ہے نا تو سچ بول کے اپنی آمد پہ چندہ ادا کرو. نہیں تو اگر مجبوری ہے وصیت چندہ ادا نہیں صحیح طرح کر سکتے تو وصیت تو منسوخ کرا لو. پھر بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے پھر وصیت کر لینا. وصیت سچائی زیادہ ضروری ہے وصیت کرنے سے. جی حضور. سمجھ آئی؟ اور جو چندہ عام دینے والے ہیں وہ حضور چندہ عام دینے والوں میں کچھ کمزوری ہے. اس میں سے اکثر جو ہیں وہ نان ارننگ ممبرز بھی ہیں. تو اکثر کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو الاؤنس ہی بہت تھوڑا سا ملتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا، تو وہ چندوں میں اس حوالے سے تھوڑی کمزوری. ٹھیک ہے، ان سے کہو پھر آپ رخصت لے لیں. آپ کو الاؤنس ملتا ہے، چندہ جتنا دے سکتے ہیں اتنا ہی دیں بے شک، لیکن اپنی آمد کم نہ لکھوائیں. کہتے ہیں ہماری جو بھی آمد ہے نا ہم اس کے مطابق چندہ نہیں دے سکتے اور ہمیں کم شرح سے چندہ دینے کی اجازت دی جائے. وہ اجازت لے لیں، میں اجازت دے دیا کرتا ہوں ہر ایک کو. ٹھیک ہے، سچائی پہ قائم کریں، لوگوں کو زبردستی نہ کریں. کوئی ٹیکس تو ہے نہیں ہے، کوئی ٹیکس تو ہے نہیں ہے. یہ ہے کہ پھر وہ یہ لکھیں کہ ہماری آمد کے مطابق ہم چندہ دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ان حالات میں ہمیں چھوٹ دی جائے کہ ہم اس کے مطابق چندہ اتنی شرح سے دیں تو لے لیا کریں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم ورحمۃ. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آمدن صحیح لکھوائیں، اس کے بعد کہیں کہ ہم اتنا پرسنٹ نہیں دے سکتے، اتنا پرسنٹ دے سکتے ہیں. تو ملک صاحب یہ آسان کیس ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری آمدن
2000 درہم ہے مہینے کی، اور میں اس میں سے فرض کریں کہ وہ کہتا ہے کہ صرف 100 روپیہ دے سکتا ہوں، تو آسانی سے وہ قبول کر لیں گے؟ دیکھیے عامر صاحب، وہ تو حضور نے بات بتائی ہے کہ اگر آپ کی آمدنی جتنی ہے صحیح کر کے ایمانداری سے لکھوائیں اور اپلیکیشن دے دیں کہ بھائی میں اتنا تو نہیں دے سکتا، اتنا دوں گا تو میں اجازت دے دوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، بات حضور کی اچھی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا اچھی نہیں، لیکن آپ کا فکس کرنا ضروری کیوں ہے؟ آپ پہلے یہ بات طے کریں کہ بھائی جتنا آپ کی مرضی ہے، جتنا آپ مرضی سے دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، اتنا دے دیں. یہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اجازت لے لیں. اجازت تو وہ اور چیز ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کسی پر فرض نہیں کر سکتے. آپ اس کو فرض کر رہے ہیں اور فرض کر کے کہہ رہے ہیں پھر مجھ سے اجازت لے لیں اور میں اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ اپنی جتنا دے سکتے ہو اپنی مرضی سے. تو پہلے ہی آپ اوپن کریں نا کہ جتنا کوئی دے سکتا ہے اتنا دے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کبھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، پیسے نہ ہوں، مال جو ہے وہ خالی ہو مال خانہ، تو پھر آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہو کہ بھائی مجھے اتنے چاہیے، اتنے پیسے سارے اکٹھے کرو، وہ ٹھیک ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں چندہ غلط ہے. جتنی کوئی کیپیسٹی سے خود خوشی سے دے سکتا ہے اتنا چندہ ہونا چاہیے، اور یہ قانون غلط ہے. فکس ہو جانا، یہی میرا اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اوپن آفر بندے کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ حضور کی تلقین قرآن کے مطابق ہونی چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، ہمسایوں کو دو، تمہارے ارد گرد جو غریب مستحق ہے ان کو دو، پھر اللہ کی راہ میں جتنا دینا چاہتے ہو تم دے دو. وہ سارے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ غریبوں کو مستحقوں کو دو، جو دینا ہے وہ بھی ہمیں ہی دے دو، ہم ہی دیں گے، تمہارا حق نہیں ہے. تمہارے رشتہ دار بھوکے ہیں، مشکل نہیں ہے، تم نے ان کو نہیں دینا، ہم کو دینا ہے. یا جب انہیں یہ سوال کہے تو پھر اور طریقے کا جواب ملتا، ہاں ان کو بھی دے دیں، وہ بھائی سارا آپ کو دے دے. انسان ایک جو یو ہی میں نوکری کر رہا ہوں، انسان 3-4 ہزار سے اس کے اوپر سیلری نہیں ہے، فیملی بچے رکھے، وہ کہاں سے دے گا؟ میں کہتا ہوں 4-5 ہزار سیلری والا فیملی بڑی ہی مشکل سے، ہمارے اپنا کام آمدنی بھی ٹھیک ہی کبھی غلط کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی فیملی رکھنا بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل. تو آپ کا یہ قانون میرے نزدیک غلط ہے. کوئی فکس ہو جانا اتنا دینا ہی ہے، اور پھر آپ وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں بھی دینا تو مجھے درخواست دے دو. وہ درخواست اسلام میں یہ فکس کیا ہے؟ آپ کا قانون، آپ کہتے ہو اسلامی جماعت ہے، تو اسلامی جماعت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے کہ ایمانی اگر آپ کی جماعت ہے، اسلامی جماعت ہے، خدائی جماعت ہے، تو خدائی جماعت کے فیصلے قانون کے مطابق ہونے چاہیے، اللہ کی کتاب کے مطابق. اللہ کی کتاب میں اگر نہیں بھی ہے تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ انہوں نے فکس کیا ہو کہ اتنے % آپ نے آمدنی سے دینا نہیں ہے؟ تو پھر آپ یہ کہیں کہ یہ نیا اسلام ہم بنا رہے ہیں، اس میں یہ چیز ہے. پہلے والے دین میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تو یہ نہیں تھا، لیکن ابھی ہمیں ضرورت ہو گئی ہے. ہمارے پاس اربوں خربوں روپے ماشاءاللہ جمع ہے، لیکن ہمیں پیسے کی حوث ہے، ہم نے پیسے اکٹھے کرنے. تو یہ بات غلط ہے. جو پہلی بات ہے جو آپ کے پاس ہے وہ لگائیں، جب آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ وہ ختم ہو رہے ہیں اور نظام پھر آپ چندے لیں لوگوں سے، بلکہ فکس بھی کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بھائی زیادہ چاہیے زیادہ دو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو پیسوں اکٹھے کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور گن کر رکھتے ہیں، یہ قیامت والے دن ان کے سینوں پر سانپ بن کر بیٹھے ہوں گے. تو یہ کیسا طریقہ ہے بھائی؟ اسلامی جماعت کو اسلامی نظام سے چلائیں، اپنی منمانی سے مت چلائیں کہ میں بادشاہ ہوں، ہماری بادشاہت ہے، جو ہم کہیں گے رعایا کا کام ہے وہ بات ماننا. تو بادشاہ کو عزت اور احترام اس کے اپنے ہاتھ میں ہے،
وہ ایسے قانون کیوں بنائے جو اللہ کے نظام سے اور نبی کے نظام سے ہٹ کروں؟ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا تو آپ کیوں ایسے نظام بنائے؟ آج میں نے اٹھاؤں میں جیسے کئی لوگ پھٹے پڑے ہیں، خدائے ذوالجلال کی قسم احمدی بہت سارے پھٹے پڑے، اور بہت سارے عہدیداروں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ آپ اپنی آمدنی اتنی نہ لکھائیں، تھوڑی لکھوائیں، اتنی لکھوائیں جتنا چندہ آپ دے سکتے ہو۔ یہ جماعت احمدی کے عہدیدار، میں نے کلمہ اور قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان عہدیداروں نے مجھے کہا۔ تو آپ ایسا نظام کیوں بنے کہ لوگ بنائیں کہ لوگ فراڈ اور چیٹنگ اور بے ایمانی کرنے پر مجبور ہو جائیں؟ پہلے سے آپ شروع سے نظام اچھا بناؤ کہ بھائی جس کی جو مرضی ہے دے دو، ضرورت ہے ہمیں ابھی پیسے چاہیے، لوگوں سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ دے، یہاں ٹھیک ہے، لیکن مخصوص کرنا، فیس کرنا، اجازتیں کرنا، اپلیکیشن دینے، درخواستیں دینے، میرے نزدیک تو یہ نظام ری شفل کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے میرا جماعت احمدیہ کا انتظامی معاملات میں۔ ملک صاحب جو اشارہ آپ نے کیا ہے نا، وہ 30ویں پارے میں بات لکھی ہوئی ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جنہوں نے مال اکٹھا کیا ہو اور انہیں گنتا رہتا ہو، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے، وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا وہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ دلوں تک چڑھ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی امد ممددہ، جبکہ وہ لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی آگ کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ جو دنیا میں مال گن گن کر رکھنے والے ہیں نا، اکٹھا کر کے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کو ایسی جگہ پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے، ایسی آگ جو ستونوں کے بیچ میں سلگائی گئی ایک آگ ہے، اونچے اونچے شعلوں والی۔ تو یہ بہرحال دنیا کا مال ہے جی، بڑا لالچ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ پاویں میری قبر میں ٹانگے ہیں، یہ جنہ اکٹھا ہو جائے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس سارے سسٹم کے بعد بھی اس جماعت کو یا اس نظام کو شریعت کا یا اسلام کا نام دیا جائے، کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ملک صاحب۔ ہاں جی،